अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम माहौल के मुताल्लिक़ का सबक नंबर 2 आहा कितने किस्म के हैं ये जानवर का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे जो कि रह गया था, जो सफ़ा नंबर 10 से शुरू हो रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा कि कुछ जानवर बड़े होते हैं, कुछ छोटे, कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ रेंगने वाले, कुछ आसमान में उड़ते हैं, कुछ पानी में तैरते हैं, जैसे मछली पानी में तैरती है, उकाब आसमान में उड़ता है, गाय ज़मीन पर चलती है। और हमने रंगों के लिहाज से भी अलग अलग देखे। बगले का रंग सफ़ेद होता है, मोर रंग बिरंगी, भैंस का रंग काला होता है। इसी तरह कुछ जानवर जसामत में छोटे होते हैं, कुछ बड़े, जैसे घोड़ा और बैल जसामत में बड़े होते हैं, बकरी और कुत्ते जसामत में दरमियानी होते हैं। इसी तरह चूहा और गिलहरी छोटे होते हैं। इसी तरह हमने देखे कुछ जानवर तेज़ दौड़ने वाले होते हैं, कुछ सुस्त रफ्तार होते हैं, जैसे कि गिलहरी छोटी सी होती है लेकिन वो बहुत फुर्तीली होती है। इसी तरह हिरन बहुत तेज़ दौड़ता है। कुछ फुदकने वाले जानवर होते हैं, जैसे मेंढक के पिछले पैर लंबे होते हैं इसलिए वो आसानी से फुदक सकता है। हाथी जसामत में बड़ा होता है इसलिए वो तेज़ी से दौड़ नहीं सकता, वो धीरे धीरे चलता है। इसी तरह हमने देखे कुछ जानवर हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं जिसके हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे भैंस से हम दूध हासिल करते हैं जो कि दूध हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह गधे का इस्तेमाल हम वज़न ढोने के लिए करते हैं। बैल का इस्तेमाल हम हल जोतने वगैरह के लिए करते हैं, खेतों में इसका इस्तेमाल होता है। और हमने ये भी देखे कि कुछ जानवर हमारी नापसंदीदा होने के बावजूद वो हमारे घर में घुस जाते हैं, जैसे चूहा, मच्छर, मक्खी, पिस्सू, झींगर। अब चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं आगे का, जो कि सबक नंबर 10 पर है। पेज नंबर 10 पर है। हमने देखा कि अतराफ व अकनाफ में पाए जाने वाले हैवानात को कितने तरीक़ों से ग्रोह में बांटा जाता है, लेकिन सरसरी मुशाहिदे के ज़रिए बनाए गए ग्रोह हैं। साइंसदान जिस वक्त हैवानात के ग्रोह बनाते हैं वह अहम ख़ुसूसियात को जहन में रखते हैं। आओ देखिए कैसे होते हैं। वो इन अहम ख़ुसूसियात को जहन में रखते हैं, जैसे कुछ जानवर दूध देने वाले होते हैं, कुछ उड़ने वाले, कुछ पानी में रहने वाले, कुछ रेंगने वाले होते हैं। इस बिना पर वो उनकी ग्रोह बंदी करते हैं। हमारे बच्चे दूध पीते हैं। गाय, कुत्ता, बकरी और चूहे के बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इन जानवरों को 4 पैर होते हैं। इनके जिस्म पर बाल होते हैं। इन्हें बैरूनी कान होते हैं। हम उड़ते हैं। परिंदों को 2 ही पैर होते हैं। उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं। परिंदों के जिस्म पर से ढके होते हैं। मुख्तलिफ़ परिंदों के उड़ने की ताकत मुख्तलिफ़ होती है। चील आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती है। उड़ान के बाद आसमान में काफ़ी देर चक्कर लगा सकती है। इसके बरखिलाफ़ मुर्गा बहुत कम ऊंचाई तक उड़ सकता है, फ़ौरन ज़मीन पर आ जाता है। हम पानी में रहते हैं। पानी में कौन रहता है? मछलियाँ पानी में रहती है। वो मुख्तलिफ़ किस्मों की होती है। मछलियों के ज़नफ़े होते हैं। ज़नफ़ों की मदद से वो पानी में हरकत कर सकती है। मछलियों के जिस्म पर सफ़ीने पाए जाते हैं। देखिए आप तस्वीर में देख सकते हैं, मछली के सफ़ीने बताए गए हैं, सफ़ने बताए गए हैं, पीछे के ज़नफ़े बताए गए हैं, दुम के ज़नफ़े बताए गए हैं, गलफड़े, आगे के ज़नफ़े। क्या तुम्हें मालूम है मछलियों के आँख के पीछे गलफड़े होते हैं? मछलियाँ गलफड़े के ज़रिए सांस लेती हैं। अब कुछ जानवर कहते हैं हम रेंगते हैं।
تو کون سے جانور رینگتے ہیں؟ گرگٹ، چھپکلی اور سانپ رینگنے والے جانور ہیں۔ رینگنے والے جانوروں کے جسم پر سپنے پائے جاتے ہیں۔ گرگٹ اور چھپکلی کو 4 پیر ہوتے ہیں جو بے حد کمزور اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ سانپ کو تو پیر ہی نہیں ہوتے۔ ہمیں کیڑے کہتے ہیں۔ تتلیوں کو بھی پر ہوتے ہیں، لیکن ہم تتلیوں کو پرندہ نہیں کہتے، وہ کیڑے ہیں۔ تتلیاں پرندوں سے جسامت میں چھوٹی ہوتی ہیں۔ انہیں 6 پیر ہوتے ہیں۔ جن جانوروں کو 6 پیر ہوتے ہیں انہیں کیڑے کہتے ہیں، اس لیے تتلیوں کا شمار کیڑوں میں ہوتا ہے۔ مچھر، مکھی، جھینگر بھی کیڑے ہی ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے بچوں، چمگاڈر کو پنکھ ہوتے ہیں، لیکن اس کا جسم پر سے ڈھکا نہیں ہوتا۔ اس کے بچے ماں کا دودھ پی کر بڑے ہوتے ہیں۔ وہ کوا، طوطا اور مرغے کی طرح پرندہ نہیں، اس لیے اس کا شمار گائے، شیر، ہرن اور چوہے کے گروہ میں ہوتا ہے، یعنی دودھ دینے والے جانوروں کے گروہ میں۔ آؤ دماغ پر زور ڈالیں۔ الو، سوسمار اور بلی کو نیچے دیے ہوئے کسی گروہ میں رکھیں گے۔ گائے، کتا، بکری اور چوہا ہمارے بچے دودھ پیتے ہیں، تو انہیں ہم کس جانوروں کے گروہ میں رکھیں گے؟ دودھ دینے والے جانوروں کے۔ کوا، چڑیا، طوطا اور مرغا ہم اڑتے ہیں، اس لیے ہم انہیں اڑنے والے جانوروں کے گروہ میں رکھیں گے۔ گرگٹ، چھپکلی اور سانپ ہم رینگتے ہیں، اس لیے ہم انہیں رینگنے والے جانوروں کے گروہ میں لکھیں گے۔ آپ یہ ٹیبل دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آگے ہمیں یہ لکھ کر بتانا ہے، آپ کو ویڈیو میں بھیجیں۔ اوکے، یہ تھی مختصر معلومات ان جانوروں کے بارے میں جنہیں تم جانتے ہو، لیکن ہماری دنیا میں اور بھی بہت سے جانور ہیں۔ جانوروں کے رنگ، ساخت، جسامت میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ ان کی حرکت، رہنے کی جگہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ جانوروں میں پائے جانے والے فرق کو ہی جانوروں میں تنوع، رنگا رنگی کہتے ہیں۔ سمندر میں رہنے والے جانوروں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور ان میں تنوع پایا جاتا ہے۔ ایسے تمام جانوروں کی معلومات کافی دلچسپ ہے۔ کچھ اور بڑے ہونے کے بعد تم یہ معلومات ضرور حاصل کرنا۔ ابھی کے لیے اتنا سمجھ لینا کافی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم نے کیا سیکھا۔ آسمان، زمین اور پانی میں کئی طرح کے جانور بستے ہیں۔ جانوروں کے رنگ، جسامت اور حرکات مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ جانور ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ایسے جانوروں کو ہم پالتے ہیں۔ کچھ جانوروں سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ جانوروں کی اہم خصوصیات کی بنا پر سائنسدان ان کو گروہ میں بانٹتے ہیں۔ اسے ہمیشہ یاد رکھنا، تنوع فطرت کا اصول ہے۔ اب مشق۔ الف، کیا کریں گے بھلا؟ ٹھہرے ہوئے پانی میں مچھر پیدا ہوتے ہیں۔ مچھر کی وجہ سے ملیریا، ڈینگو، چکن گونیا جیسی بیماری پھیلتی ہے۔ مچھر کی افزائش روکنے کے لیے تدبیر کرنا ہے۔ تو بچوں، آپ کیا تدابیر کریں گے مچھر کو روکنے کے لیے؟ ان بیماریوں کو روکنے کے لیے جو مچھر سے ہوتی ہے، یہ ہمیں آپ ویڈیو میں بھیج کر بتائیں۔ یہ آپ کے لیے مشق ہے۔ آؤ دماغ پر زور ڈالیں۔ بھورا اڑنے والا جانور ہے، لیکن وہ کیڑا ہے یا پرندہ؟ مچھلی اور گرگٹ میں کون سی یکسانیت پائی جاتی ہے؟ تو یہ صفحہ نمبر 13 پر مشق دی گئی ہے، اسے آپ بغور پڑھیں، مطالعہ کریں اور یہ ہمیں حل کر کے اس کا لکھیں اور ویڈیو بنا کر بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ اسے خوب اچھی طرح سے پڑھیے اور پھر یہ مشق حل کرنا۔ ہاں،
اور ہمیں لکھ کر بتانا. اس میں کچھ جوڑیاں بھی ہے اور ایک جملے میں صحیح اور جملے دیے گئے ہیں جو کہ صحیح ہے یا غلط یہ بھی آپ کو لکھ کر بتانا ہے. آپ لکھ کر ویڈیو بنا کر بھیجیں. اوکے چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.